हायने हाय मुंगा कमी थानानि पुलिस साथा मुंगने जारे सिदी यातुन खलायतंमनि जराव मुंगा कमी थाना आमसायाव मानजाका गोबांमा रांमारिनि सिदिक्रान पातिमुंगो सायमनगा 265 केजि सिदिक्रान मांखा हातिबो रां मरकावनो आबो 53 लाख हायरां तेबो सायमनखा फेक मालखौ नम्बर गैया कायसे नम्बर ओंखा TR05C 0766 तेकिसा मालखौ नम्बर ओंखा TR01BW0650 सारजे फेक जानाय सिदी मान माने बाव हागे मानखा बसु सबाय मानखा अब इनि सारिकनि आरो मने पनेस फैता दिगे तिनिरो मुंगिया गामि नाकापयनि यां बुसकां फाजिं 1 किलोमीटर आगे और कायसे गाड़ी बाथाकजाक कायसे जों गाड़ी खबर मानखा कायसे गाड़ी बाथाकजाक नै इंगे आ गाड़ी खबर माने पुलिस थायमानि गाड़ियाव जे कमाय खरब नै चराय borok pulis nu khari sama ke gari log rujak agino inga ke o gari no songe जों खूब borong nai doka borong romali borok khari sama ke bolong phasingo inga ke जों DCM tai सरकारी जे independent witness na oi o gari tabu log khulugui songnai nemen oro 265 केजि गाजा मांखा tai gari kaisa और गाड़ी बिसिंगो ते कैसे दुइटा नम्बर प्लेट गनां ओ गाड़ी बिसिंगो नगे जोंगो 265 केजि गाजा जों सिस खाया गाड़ी नम्बर कैसा गाड़ी नम्बर का TR01BW0650 এটা টাটা টিয়াগো बेनि मार्केट भ्यालु बसु दं और तो मार्केट भ्यालु तो करoi गाजारनि दाम तेमने सुरा मार्केट दं गागाबो प्राय 53 लाख टाकानि माने और गाजा सर अब कि तेलेमरा दिगि फाइमान ने गाड़ी ओ गाड़ी एन तेलेमरा साइड नि फाइमाननि न यां आमबासा थांनानै बगै मु खायजाक ओ गाड़ी और बाथाकजा आरो जेता किसे नागा चेक पोस्ट दं माने जे हावाय बारि बुखौ आरो रगले बाहागि लाई फेगाना बो हाइवनसु आबले आं मसिलिया केजे ड्राइगान আপনারা চিজ করেছেন কিভাবে পেয়েছেন এটা কি গোপন সূত্রে খবর ছিল স্যার গোপন সূত্রের খবরটা আমি ঠিক বলতে পারবো না তবে আমাদের মুঙ্গিয়াকামি পিএস থেকে ওসি সাহেবের কল পেয়ে আমরা এসডিএম স্যারের এই আদেশ মোতাবেক আমরা এখানে আসি আমার সঙ্গে আছেন এই আমার সহকর্মী ডিসিএম হরিপদ সরকার আর আমি অঞ্জন দাস এবার আমরা আসার পর এসে দেখি একটা টাটা টিয়াগো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লক করা এরপর এটাকে লক খুলে দেখলাম এটার ভেতরে গাঁজা আছে তো 265 কেজি মেরামত করা হয়েছে গাঁজা সঙ্গে দুইটা ফেক নাম্বার প্লেট আছে আর গাড়ি নাম্বারটা TR01 BW0650 এটা বাজার মার্কেট ভ্যালু কত হবে এই সম্বন্ধে তো আমাদের খুব একটা আইডিয়া নাই তবে আমার ওসি সাহেব বললেন 53 লাখ তাহলে এমনই হবে আশা করা যায় স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 60টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য